Oh guys, nakapalit yung mig manok guys. Mo ni favorite kaysa mo pat may Jollibee mahal man. So diri na lang mi damian man ko niya. Kanon na mo oh. Mais na siya. Dami galon para sa mong kuan. Patang og tubig. See you later guys. Mag-picnic Miss Bukid. So, kaon na siya na oh. Hi. Hello guys, we are here now sa Kapiling Hut. Nagbaon in tami. Kanon. Yeah, dayon. Chicken. Pagantay ako kay. Dito dia sam. Nagpalit lang mig fried chicken guys para makakapid mi. Di lang mi mag Jollibee kay mahal man na ila. Naon sa tae. Sam. Bayar yung chicken bibutan gabi. Sleepy na kay kasanggang na. Pili mo lang, Be. Pili mo lang, Be. Sam. Pili mo lang. No. Dia tak kau chicken? Huh? I want it. I choose. I choose. No, water. Wait, juice in water. Ay, na pang inom? Balik mo na. Uwi na lang kami kasi wala pa lang misa ngayon. Uwi na lang kami. Babalik na lang kami next time pero hindi kami mag-promise kung kailan. Ay, grabe guys. Abot mig Medellin. Can you imagine? Gikan mi sa San Remigio. Karon abot mig kuan. Kawit Medellin. Paingon mi Kawit Medellin. Grabe among road trip.